अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीबन वो 16 औरतें हैं जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते हैं, जो आपकी मुहर्रमात है, जो आपकी महरम औरतें हैं, जिनको आप पर हराम कर दिया गया है, आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसी है कि अगर वो शर्त ना पाई तो निकाह कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका निकाह टूट जाए तो आप उनसे निकाह कर सकते हैं। इसकी तफसील क्या है इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले कुरान पाक की एक आयत आपके सामने बयान पेश करता हूं मैं। अल्लाह ताला सूरत निसा में इरशाद फरमाते हैं, चौथा पारा आखिरी आयत है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। ये पूरी की पूरी एक आयत है, मैं थोड़ी सी पढ़कर सुना देता हूं बरकत के लिए। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती रज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअह। ये पूरी की पूरी आयत है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे पांचवा पारा शुरू हो जाता है। इस पूरे हिस्से के अंदर गालिबन एक सफा बनता है, ये अल्लाह ताला ने मुकम्मल वजाहत कर दी है कि ये औरतें आपके लिए हलाल है और ये औरतें आपके लिए हराम है। मैंने आपको सूरत निसा बता दी है, अगर आप इसका तर्जुमा पढ़ना चाहे, आयत को पढ़ना चाहे, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस आयत की मुख्तसर तफसीर करना चाहता हूं आपके सामने एक तरीके के साथ, ताकि आपको बात समझ आ जाए। नंबर एक, जिनसे निकाह नहीं कर सकते आप, माँ, चाहे हकीकी माँ हो चाहे सौतेली माँ हो, आप उससे निकाह नहीं कर सकते हैं। इस तरह नानी दादी, आप इनसे निकाह नहीं कर सकते हैं। हकीकी माँ का तो पता है, सौतेली माँ कौन सी होती है? आपकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और आपके वालिद ने किसी औरत से निकाह कर लिया है, तो वो आपकी सौतेली माँ बन जाएगी आपकी, वो आप उससे निकाह नहीं कर सकते हैं। नंबर दो, बेटी से निकाह नहीं कर सकते। बेटी, पोती, नवासी, जितने भी रिश्ते, आप इनसे निकाह नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके लिए हराम हो चुकी है। नंबर तीन, बहन, चाहे हकीकी हो या सौतेली बहन हो, या माँ शरीक हो या बाप शरीक हो, ठीक है, आप उससे निकाह नहीं कर सकते हैं। अब हकीकी का तो पता है मेरी बहन है, सौतेली का कैसे पता चलेगा मेरी बहन है? अल्लाह ताला कभी को माफ फरमाए, वल्लाहु अल्लाम। सौतेली का मतलब ये होता है कि आपकी वालिदा ने किसी से निकाह किया, शख्स से, उससे आप पैदा हुए, आपकी वालिदा ने उससे तलाक ले ली, किसी और मर्द से निकाह कर लिया, अब किसी और मर्द से आपकी एक बहन पैदा हुई, ये आपकी सौतेली बहन कहलाएगी आपकी। ठीक है, इसको सौतेला कहते हैं। यानी कि माँ एक है दोनों की, ये दोनों का बाप एक है, ये आपस में निकाह नहीं कर सकते। हाँ, एक औरत है, पीछे से एक लड़की लेकर आई है, उसका उसकी माँ वो है, उसका बाप कोई और है, यानी कि जो आपके वालिद साहब है उससे नहीं है वो, तो उसका एक अलग मसला है। तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं कि आपकी वालिदा ने तलाक ली या फौत हो चुका, किसी और से शादी की, उससे आपकी बहन पैदा हुई, सौतेली बहन कहलाएगी। इस तरीके से वालिद साहब की तरफ से आ जाता है। ठीक है, आपकी वालिदा, आपके जो सारा आपके क्या कहते हैं, इस तरह जो बाप की तरफ से है वो भी इसी तरीके से होगा कि अगर आपके वालिद साहिब का जो सा आपकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, ठीक है, आपके वालिद साहब ने निकाह किया, ठीक है, निकाह किया, आप तो अपने वालिद साहब के बेटे थे, लेकिन आपके वालिद साहब ने किसी और औरत के साथ हममिस्री की, जिसने निकाह किया था, उससे बच्चा पैदा हुआ है। अब लिहाजा आपका और उसका बाप एक हो गया, तो लिहाजा आप आपस में सौतेले माँ बाप बहन भाई बन चुके हैं, आपस में निकाह नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि जो पहली बेटी किसी और के लेकर आई थी, वो अलग मसला है, इंशाल्लाह वो कभी मौका मिले तो तहकीक के साथ आपके सारे बयान करूंगा मैं। तो ये तो मसला आपको समझ आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। फूफो के साथ, वालिद की बहन के साथ, चाहे वो सगी हो या सौतेली हो, सौतेली का मैंने आपको मसला समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। खाला के साथ, खाला माँ की बहन सगी हो या सौतेली हो, उसके साथ निकाह नहीं कर सकते। आगे भतीजी के साथ, भतीजी की बेटी चाहे सगी हो या सौतेली हो, भाई की बेटी चाहे सगी हो या सौतेली हो, आप उससे निकाह नहीं कर सकते। आप उससे भांजी, बहन की बेटी चाहे सगी हो सौतेली हो, आप उससे निकाह नहीं कर सकते हैं। ये एक मैंने लिस्ट आपको बता दी है उन लोगों की जिनसे, जो महरम नसब है, जिससे आप निकाह नहीं कर सकते हैं। आगे है रज़ाअत का मामला। रज़ाअत का मतलब है कि अगर आपने किसी औरत का दूध पी लिया है, आपका नाम है उमर और आपने किसी औरत का दूध पिया, अब वो औरत के बच्चे आपके लिए, आप उस औरत की बेटियों से निकाह नहीं कर सकते। वो आपके रज़ाई बहन भाई बन गए और ये आपकी रज़ाई माँ बन गई है। ठीक है, मसला समझ आ गया आपको? फिर में लिहाजा रज़ाई माँ,
آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رضائی کا مطلب ہے دودھ شریک بہن، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ دودھ شریک پھپھو، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رضائی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رضائی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رضائی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا، ٹھیک ہے۔ دودھ شریک، ایک آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب اس عورت کی تمام کی جو وہ تھی وہ آپ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اب اس کی بیٹی سے، ٹھیک ہے، اس کی بھتیجی سے، سوری اس عورت کی جو اپنی خالہ سے، اس عورت کی بہن سے، ٹھیک ہے، آپ نکاح، یعنی کہ جو آپ نکاح کا میں نے طریقہ پہلے کو بتایا حرام کا، وہ تمام طریقہ یہاں پر آ جائے گا۔ دودھ پینے سے بھی آپ کی وہ تمام رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے نکاح کے حوالے سے، جو دودھ سے پہلے حلال تھی لیکن دودھ پینے کے بعد آپ پر وہ حرام ہو چکی ہے۔ آگے ہے حرمت مصاہرت کے حوالے سے۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، ٹھیک ہے، ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اب وہ جو عورت، مثال کے طور پر عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا، اب عائشہ کی بیٹی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، آپ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ عائشہ کی ماں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ ان سے نکاح نہیں، حرمت مصاہرت کے ساتھ حرام ہو چکی ہے، جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اب اس کی بیٹی، اس کی ماں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے دو بہنیں اکٹھی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے غیر مسلم کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب، اور وہ مکمل تورات زبور انجیل پر یقین رکھتی ہے تو مکمل نکاح کی گنجائش نکلے، لیکن مکروہ ہے۔ آج کل جو تورات زبور انجیل ہے وہ پہلے والی نہیں ہے۔ آپ جہاں چلے جائیں گے نا، دنیا میں کسی ملک میں جائیں گے تو آپ کو یہ کتابیں الگ الگ ملے گی۔ تو لہٰذا علماء کہتے ہیں اگر تو واقعتاً وہ اہل کتاب ہے اور وہ مکمل اپنے اس پر یقین رکھتی ہے تو آپ نکاح کریں، لیکن مکروہ ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح کی خواتین سے، غیر مسلم سے نکاح کیا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو نکاح کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ تمام صورت عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے مختصر وقت کے اندر۔ یہ بات تو بہت لمبی ہے، اس میں گھنٹوں چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی میری بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا نمبر واٹس ایپ پر موجود ہوتا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو مکمل بات سمجھا دوں گا کس سے نکاح آپ کر سکتے ہیں اور کس سے آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ کسی پلیٹ فارم مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، انسٹاگرام، کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں، درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجیے، چینل کو فالو کیجیے اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔